ye procureur ani commissaire Tomoda olu de filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni o ye commune de procureur ani 3e arrondissement commissaire an ye vidéo kun fɔlɔ kɛ nin ye kun filanan ye an b'a ɲini hali bi jamanadenw fɛ a ka partager commissaire Tomoda de certifié filɛ nin ye certificat de dira ma ni BIPREM mɔgɔ fɛ ni o ye association ba ye donc an ye vidéo kun fɔlɔ kɛ ka yira aw la nin ye kun filanan ye Tomoda ye 3e arrondissement commissaire BIPREM mɔgɔ de filɛ ka na certificat d'u ma k'a yira u la k'a fɔ ko u bɛ ka baara ɲuman mun kɛ sigida kɔnɔ ni o ye Bamako sigida filanan ye ni o ye commune 2 ko k'u wale ɲuman dɔn k'a yira u la k'a fɔ ko dugudenw b'u kɔ ni o ye commune 2 quartier fɛn fɛn bi yan fo ka taa se Bagadaji Kɛnzanbugu ninnu olu n'a ɲɔgɔn caman donc k'u b'u kɔ donc Tomoda de filɛ ka o certificat sɔrɔ nin waatinin na an bɛ commissariat yɛrɛ kɔnɔ ni o ye 3e arrondissement commissariat ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ opération funufunu a ma dogo aw la Isaka Kulibali ni o ye kojugu kɛlɛba ye u ye wulikajɔ sabati ka na an ye émission caman k'a ka ouverture média yɛrɛ la u ye opération dɔ de bila sen kan ni o ye baara dɔ ye ko opération funufunu ni dɔw ko opération tourbillon ko drogue feere mun n'a bɛ kɛ commune 2 la ko ka se k'a kɛlɛ u ye caman k'a la u ni procureur de sera ka fɛn caman kɛ ni o ye commune 2 procureur ye ale de filɛ nin ye ale filɛ Tomoda kɔfɛ fo banfula fiman b'a kunna donc olu de ye caman kɛ donc certificat min filɛ ka di Tomoda ma a sɛbɛnnen don certificat in kan ko a n'a ka polisiw c'est waa yira k'a fɔ commune 3e arrondissement polisi bɛɛ ale dɔrɔn tɛ a yɛrɛ ye kuma ta vidéo kun fɔlɔ la a bɛ se ka taa a lajɛ a bɛ page kan a y'a to kuma la a kasira tellement que a balila la nka a ko mun y'a nisɔndiya ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan a ka kuma laban na vidéo kun fɔlɔ la a ko de fait k'ale ɲɛ b'a la k'a fɔ ko ale kelen tɛ k'ale n'a ka cɛdenw ko o de nisɔndiya ale minɛ bamananw ko ten ko bolokɔni den kelen tɛ se ka bɛlɛ ta nka n'i ye bolodon den kelen fana kelen ka bɛlɛ ta n'i ye bolodon tɔw faralen den kelen ka bɛlɛ ta o b'a yira k'a fɔ bolodengɔniw u bɛnnen de don donc Tomoda ye o de yira k'a fɔ ko de nisɔndiya b'ale la bi donc an filɛ o kɛnɛ sanuman de kan mun ye Bagadaji jeunesse o ɲɛmɔgɔ filɛ yan nɔ ni o ye Ture ye ale fana filɛ kɛnɛ kɔnɔ donc jeunesse bi yan dugutigilakaw bi yan laadatigiw bi yan bɛɛ nisɔndiyalen don Bagadaji kɔnɔna na spécialement 3e arrondissement kɔnɔ ni ka se ka na Tomoda n'a ka cɛdenw ka n'u encourager k'a yira k'a fɔ ko u b'u kɔ bi u b'u kɔ sini donc nin de ka ɲi an k'an ka finitigiw minnu bɛ baara la fonctionnaire minnu bɛ baara la anw jamanadenw ye a kɛra magistrats ye a kɛra polisiw ye a kɛra école karamɔgɔw ye k'u encourager ka to ka fɛn d'u ma fɛn mun ka bon ni sanu ni wari ye o de ye nin ye donc vraiment an bɛ Tomoda n'a ka cɛdenw fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn Maliyɛnw an b'a ɲini aw yɛrɛ fɛ a y'a partager bi ye donba de donc an bɛ an ka commissariat bɛɛ fo et puis commissaires caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ minnu nana Tomoda accompagner donc an bɛ 1er arrondissement cɛdenw fo a commissaire an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ni o ye Aliou Seni an bɛ foli bila Ture bɛ baara kɛ 1er arrondissement la ani ka foli bila 2e arrondissement cɛdenw 3e arrondissement ni o ye Tomoda yɛrɛ ka yɔrɔ ye 4e arrondissement 5e 6e 7e 8e fo ka taa bila 9e arrondissement ni 10e ani 11e yɛlɛ ni o ye Jabate ka yɔrɔ ye 12e arrondissement an bɛ foli bila 12e arrondissement cɛdenw fana ye en même temps 13e bɛ 14e bɛ fo 17e et puis an kana ɲinɛ région fana kɔ Kayiba Jabate Kulikoro Segu Sikaso Mopti Tombouctou Gao o commissariat bɛɛ a cɛden minnu bɛ baara la hali bi an ɲɛ bɛ u la an bɛ ka jateminɛw kɛ wa nin ye baara de wuli jamana kɔnɔ fasoden mun mana ko ɲuman kɛ jamana ye wulikajɔ de bɛna sabati désormais ni ka se ka i kuma bɔ k'i féliciter donc an b'an ka procureur fana fo ka waleɲuman dɔn olu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan donc an ɲɛ t'a la ni BIPREM président de ye ni o ye Jawara a n'a ka cɛdenw bɛ kɛnɛ kɔnɔ olu de nalen filɛ ka na ni certificat di Tomoda ma ka encourager a bɛ baara mun na sigida kɔnɔna na donc laadatigiw yɛrɛ tun bɛ yan voilà donc kojugu kɛlɛba baarakɛlaw fana bɛ yan nɔ olu fana ye jɛkuluba ye jɛkulu mun bɛ yen nɔ ko kunnafonidilaw b'a kɔnɔ a wulikajɔ ye ka se ka kojugu kɛlɛ ka bɔ sigida kɔnɔna na. Donc a yɛrɛ ɲɛ t'a la vidéo kun fɔlɔ la kuma caman fɔra kɛnɛ kan nin ye kun filanan ye a cɛli yɔrɔ ye donc an bɛna tila ka kuma di mɔgɔ damadɔw ma u ka se ka kɔrɔfɔ damadɔ fɔ ka ɲɛsin na nisɔndiya jumɛn bɛ aw la bi i bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu fɔ an ɲɛ b'a la e ye jeunesse ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Vraiment ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ parce que mɔgɔ kelen ka kɛ ten mɔgɔ kelen ka fɔ ten parce que anw y'a ɲini de ko kojugu ka kɛlɛ ka bɔ an ka sigida kɔnɔ anw y'a ɲini de fɛnɛ ko baarakɛlaw ka soutenir u dɛmɛ don bon o baara hukumu kɔnɔna la commune 2 kɔnɔ bi bolo sinna an ka maaw ma ani mɔgɔ wɛrɛw ma ni o ye commissaire arrondissement ye n'o kɛra commissaire Tomoda ye a n'a ka mɔgɔw
k'u fo ka bonyamasigi dɔ k'u ye Mali la kɔrɔlen an bɛ deli ka kuma minnu fɔ n'an bɛ deli ka ko minnu kɛ an bɛ min ye ka kɔrɔ ko mɔgɔ tɛ ladiya Mali la i tɛ bonya Mali la ko f'i su bon anw y'a jateminɛ k'a ye anw fɛ yan a daminɛla hali n'a bɛ kɛ anw bɛ se k'a fɔ k'anw ta daminɛla parce que commissaire Tomoda bi hali ni mɔgɔ min tɛ commune D kɔnɔ mɔgɔ min tɛ hali ba kɔfɛ i tɛ ba ɲɛfɛ i ye Tomoda ka baara ye tari i ye Tomoda tɔgɔ mɛn Tomoda tɛ se ka nin bɛɛ kɛ jamana kɔnɔ ko anw minnu ye jamana jeunes ye surtout anw yɛrɛ dɔ ye Tomoda ye ko anw ka hɛrɛ don k'anw tɛ content anw kɔni nimisi wasalen don an bɛ se ka mun kɔni fɔ bɛɛ ye jɔbaga wɛrɛ tɛ jamana min na n'a denw tɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que baara o baara k'a bɛ ɲa a tɛ kɛ ni climat de confiance tɛ yen n bɛ segin n ka kuma dɔ kan n ye min fɔ polisi dɔw bɛ yen olu man ɲi mais minnu bɛ yen an k'olu fana encourager minnu bɛ yen n'olu man ɲi olu bɛ kɛ sababu ye ka ɲumanya ta ka baara kɛ n'a ye mais n'a fɔra ko dɔw bɛ yen olu man ɲi an ye bɛɛ kɛlɛ o bɛ kɛ sababu ye minnu fana ka ɲi olu bɛ courage bila vraiment an kɔni content don e yɛrɛ fana kɔni Cɔrɔnɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn kosɛbɛ parce que diɲɛ don o don e de bɛ ka mɔgɔw la pousser ka taa ɲuman kan e de bɛ ka mɔgɔw hakili pousser ka taa ko ɲuman ni information kan information bɛ se ka mɔgɔw kisi a n'u bolofɛnw vraiment anw yɛrɛ tɛna ɲinɛ hali e yɛrɛ fana ka récompensement kɔ parce que nous on peut pas attendre k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ k'i ye baara kɛ faso kɔnɔ k'anw bɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la kana fɔ bi an sera finitigilakaw dɔrɔn ma hali dɔgɔtɔrɔw fana kan ka ye n'a ɲɔgɔnnaw la hali yɔrɔ furannaw kan ka ye n'a ɲɔgɔnnaw la hali mɔgɔ minnu bɛ yen k'i bɛ kuma ɲuman fɔ mɔgɔw ye kan ka ye n'a ɲɔgɔnnaw la an bɛ aw bɛɛ fɔ k'aw waleɲuman dɔn an kɔni content don kosɛbɛ an nimisi wasalen don an dalen b'a kan fana jamana bɛ jɔ ni sira kan inchallah merci beaucoup ne Abdoulaye Fofana ye mais bɛɛ bɛ n wele 120 k'o ka kalan 120 merci kuma ɲɛna Ture bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an bɛ tila gɛrɛ Ture fara la ka kɔrɔfɛ dɔ fana fɔ an ye ale fana ye jeunesse ɲɛmɔgɔ dɔ ye Bagadaji kɔnɔna na yan donc an ɲɛ t'a la nisɔndiya dan somɔgɔw bɛ di Salam alaikum. Surakuntigi somɔgɔw bɛ di Surakuntigi den don wa ayiwa ne ye Mamadu Ture n bɛ Bagadaji kosɛbɛ donc o de ye Bagadaji sigibaw ye ko mun n'a kɛra nisɔndiya jumɛn b'i yɛrɛ bon bolo Cɔrɔnɔ vraiment n bɛ Ala fo ka Ala barikada ka maliyɛn bɛɛ fo nisɔndiya in an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na ka sababuya kɛ ni Ala ye jama jɛyɔrɔ bɛɛ e ka yɔrɔ ma n'i ma kɛ kɔlɔsilikɛbaga ye i ma kɛ sabalikɛbaga ye mɔgɔw bɛ sɔn da i la parce que mɔgɔ suguya bɛɛ kun sinnen b'aw ma Cɔrɔnɔ e yɛrɛ bɛ arayida ni assemblée ni artisanat bɛɛ b'a cogoya dɔn bon c'est pour cela a nana kɛ tiɲɛnikɛlaw yɛrɛ bɛ ɲini ka na caya ni baarakɛlaw ye o dun mana don ko la fo Ala ka sababu ɲumanw de na ka fara population kan n'o tɛ anw kelen fanga tɛ se sabu a kɛra bɛɛ nayɔrɔ ye bon Ala ye nana n'a ka na ye a nana compole ci an ma ani procureur vraiment u ye baara in minɛ ni sɛbɛ ye maa o maa k'i bɛ sen bɛ kojugu dɔ la ni bɔ kɛr'i kalama e bɛ ɲini k'i labɔ k'i di alhamdulilayi a kɛra sababu ye sisan an ka quartier lafiyara caman lafiyara kosɛbɛ yɛrɛ de parce que bɛɛ tun bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an da la kojugukɛla suguya bɛɛ ni Ala y'o ko nɔgɔya ka bɔ an da la vraiment an tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ o foli kan ka sababuya kɛ aw yɛrɛ fana a bɛ baara min na ka kow ta k'a jira diɲɛ la u bɛ nkalon ni kuma caman fɔ commune D ni Bagadaji ma k'a jira k'a fɔ ko Bagadajikaw yɛrɛ ka fɛla tɛ an ka wuli kun y'o de ye k'a jira an fɛla tɛ nin ko ye bi an fɛla tɛ sini wa mɔgɔ o mɔgɔ i ye nin kɛlɛ kɛ vraiment an b'i soutenir suguya bɛɛ la c'est pour cela an bɛ kɛnɛ in kan yan wulada in na donc kuma ma di da. Ok, bonsoir à tous. Thierry, on profite réellement de votre antenne pour remercier tous les Maliens, mais dire ceci que Tomota, nous on a toujours dit c'est un envoyé de Dieu. La population de la commune D n'a jamais eu confiance plus que l'arrivée de ce monsieur. C'est un grand monsieur. Il dit des grandes choses, il les exécute. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle nous, population consciente de la commune 2, ce n'est pas Bagadaji seulement, hein, on est tous motivés pour aider ce grand monsieur dans son boulot, pour libérer Bagadaji. Ce combat, j'appelle toute la jeunesse du Mali, Bamako, toutes les régions, réellement de s'impliquer, de ne pas braver leur propre sécurité, d'aider toujours la police à mener à bon sa mission. Vraiment, on vous remercie très infiniment. Ce cadeau ne nous a pas étonnés. Il mérite plus. Il mérite plus que Dieu l'aide dans son boulot. Que Dieu nous donne la force, la jeunesse malienne, d'aider réellement ceux qui n'ont pas compris de s'en sortir de la criminalité. Non à la drogue. Nous voulons une population saine. Zéro drogue au Mali. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Donc, on a claqué Crawford dit Touré Crawford n'a claqué à Dema.
ni wagati na ifana ka dɔ fara kumaw kan donc u ka partager jamana donc il bɛ se ka kuma jumɛn yana an ka gɛrɛ an mago bɛ procureur ni Tomoda yɛrɛ la hali bi u fana ka d'accord dama dɔ fɔ k'o fɔ donc Touré i fana ye jeunesse ɲɛmɔgɔ i bɛ se ka mun fɔ rapidement. Donc comme n kɔrɔ ni faw y'a fɔ ka ban déjà Tomoda cilen don anw ma donc c'est pas seulement la jeunesse de la commune de la jeunesse même du Mali donc an ka dɛmɛ hali bi a ka baara la. Albi an ka dɛmɛ a ka baara la c'est sûr que n bɛ se k'o de fara kuma kan ka di mɔgɔ ma mais n bɛ Bibrahim fo n bɛ Thierno i yɛrɛ fo n bɛ Isaka fo n'o ye kojugu kɛlɛba ye donc an bɛɛ de tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma ka daminɛ Bagaji population fo commissariat fo tribunal n tɔgɔ Abdul Dia Touré n ye Bagaji jeunesse ɲɛmɔgɔ ye donc an ka partager. Mba fi yana funu Thierno a daminɛ na cogoya min na ɲakila an y'a bɛɛ fɔ maaw ye k'a fɔ ko funu k'a tɛ mɔgɔ to a bɛ wuli waati min na i tɛ bɔ a kalama wa a bɛ se ma ni barika min ye fana Thierno i tɛ bɔ a si kalama wa anw ye funu ko nin fɔ i m'a ye bi an b'a jɔnjɔn kɛnɛ kan Thierno e kan k'a dɔn k'a fɔ ko tigitigi an ye baara kɛ sabula a kunnafoni dili e ni ne an y'an sigi ouverture média la an ye nin kunnafoni fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a waati la ko bɛɛ dara an ka Thierno ko simatɔ ye an ma min sɔrɔ nin ko in kɔnɔna la mais Ala de ta ye tiɲɛ ye kojugu o tɛ se ka se ɲuman na siga foyi t'a la wa kojugukɛla fana o tɛ se ka jamana ni o tɛ se ka jamana in halaki fo min b'i sigi k'a lajɛ a bɛ ka kɛ i ɲɛna i tɛ fɛn fɔ o de ye anw ka devise ye anw kojugu kɛlɛbaw Thierno ka foli di i yɛrɛ ma i yɛrɛ vraiment i ni cɛsiri mais an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ plateau sanfɛ ɲakila ayi cɛ i jɔ Daro i ka verre bila yɔrɔ mun na d'accord donc ni ye Jeliba ye an bɛ Jeliba fana i fana bɛ se ka deux mots fara nin kan rapidement. Bon an kɔni an bɛ foli de kɛ troisième baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna parce que u nalen wasa min d'an ma an ka sigida la u ye lafiya min di an ma fɔlɔ hali zoroyɛri a tun tɛ ku i la i ka moto boli yan nka bi an bɛ Ala fo an bɛ Ala waleɲuman dɔn ka commissaire n'a ka cɛdenw fo u bɛ wuli ka jɔ min na k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'e Thierno yɛrɛ fo i ka fasojɔ la ani ka cɛsiri ani ka jija la mɔgɔ miliyɔn 100 bɛ yen bi olu sen tɛ yan nka u bɛ ka bɔ nin kalama k'a sababuya kɛ e ye o tuma ka nin folikan ta k'a di yɛrɛ ma nin dakuruya 2 de tun bɛ ne bolo. Jabate dɔ walima Kuyate dɔ Sako Isako merci d'accord kojugu kɛlɛba n ka an ka procureur ni Tomoda ɲininka kɔrɔfɔ kelen na n'a tɛ kɛ baasi ye. n'a kɛ ok Tomoda i bɛ ouverture média la. D'accord donc Tomoda voilà donc ni nisɔndiya mun b'i la nin ko la n'i bɛ se ka ɲɛfɔ an ka plateforme kan mɔgɔw bɛ se ka faamuya cogo min parce que an y'a ye kojugu kɛlɛba ye wulikajɔ caman sabati ka se ouverture média la an ye opération funufunu an y'a kumaw lase maaw kuma da la a bɛ maaw ɲɛna ko ŋanaŋanakanw don nka an nana résultats ye kɔfɛ bɛɛ dabali banna donc nin b'a yira k'a fɔ nin ye o baara ɲuman taamasiyɛn dɔ ye donc i bɛ se ka mun fɔ hali bi ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ ma et puis caman ka laɲini ye ko munna ko Tomoda ɲɔgɔnnaw tɛ caya u yɛrɛ ka sigidaw la i bɛ se ka mun fɔ olu fana. Ok vraiment nisɔndiyalen don n bɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni jama min nana bi aw yɛrɛ jateminɛ n ka intervention na émotion tun bɛ n kan kosɛbɛ pourquoi parce que a tun kɛra n ɲɛna n ko attestation in nana di n kelen de ma ni n tɔgɔ ye n dun kelen tɛ ka baara in kɛ ni n jɛɲɔgɔn de bɛ ka baara in kɛ ni n ka élément de bɛ ka baara in kɛ ni n ka adjoint de bɛ ka baara in kɛ ne attestation caman de sɔrɔ depuis n yɛrɛ nana fo ka na se bi ma attestation bɛɛ la n b'a jateminɛ a bɛɛ bɛ ka di ne kelen de ma ne dun kelen tɛ ka baara kɛ ni ne kelen tun bɛ se ka baara kɛ u tun bɛ n kelen dɔrɔn bila ka na yan mais attestation bɛɛ tun bɛ ka na ni ne tɔgɔ de ye donc o de tun émotion yɛlɛla n kan kosɛbɛ mais quand j'ai vu que attestation in dira ni n ka élément bɛɛ de ma o ye n tɔ la nimisi wasa kan lase wa mais attestation in vraiment bɛɛ de ta don polisiw procureur tribunal Isaka Kulubali yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka nin mission na parce que an ye opération min lancé ni bɛɛ ko ma tourbillon ale bɛ a volet communication assuré donc a mana fɛn o fɛn fɔ a la ça veut dire a y'a bɛɛ ta a sun kɔrɔ a t'a si inventé n ka nisɔndiya ye mun ye ni n yɛrɛ bolila ka taa terrain kan n ye terrain sɔrɔ cogo min ani terrain bɛ cogo min bi o ye n ka nisɔndiya ko ye n bɛ témoignage min bɛ ka na fana ka se n ma ka bɔ an ka quartier kɔnɔ mɔgɔw la o fana bɛ nisɔndiya
a ka dɔgɔdon bɛ tɛmɛ ni cɛkɔrɔba dɔ ni musokɔrɔba dɔ mana ka na foli bila an na k'a fɔ vraiment an ka quartier sanuyala sisan an ka quartier sanuyala sisan donc o ye nisɔndiyaba ye ka se n yɛrɛ ma ni n ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ni n ka procureur ni n ka directeur régional ni n ka directeur général ni n ka ministre vraiment anw bɛɛ nisɔndiyalen don an sewalen don an bɛ dɔ fara cɛsiri kan halisa pour que vraiment an ka quartierw danbe ka segin u danbe ka segin u ma parce que kuma min fɔra Bagadajikaw yɛrɛ fɛ mɔgɔ damadamanin de kun kɛlen don ka bɛɛ ta en otage mais ala barika la bibi in na an ka quartier ye quartier sain an ka commune ye commune saine et ce qui se répercute même sur la situation sécuritaire générale du pays parce que a ye caman bɔ insécurité la an yɛrɛ ka commune na et ça se reflète même sur le district de Bamako donc vraiment n nisɔndiyalen don n ka foli bɛ Ouverture Media lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen. Commissariat tɔ b'i appuyer tari commissariat tɔ minnu bɛ Bamako kɔnɔ est-ce que olu b'i dɛmɛ baara in na? Tout à fait, a yɛrɛ ɲɛ bɛ directeur régional la yan parce que an ye opération min lancé réseau ninnu caman bɔra an ka commune kɔnɔ caman ye yan bila minnu kɛ n'u ye dealer caman minɛ u ye produit caman minɛ wa commissariat wɛrɛw fana labɛnnen don u bɛna opération lancer yɔrɔ wɛrɛw la minnu bolila ka bɔ réseau minnu bolila ka bɔ commune ka t'u sigi yɔrɔ la walasa ka se ka a to kana to yɛrɛ constituer commune wɛrɛ la donc vraiment an bɛɛ de bolo dilen don ɲɔgɔn ma walasa an bɛ se ka sécurité la na an ka capitale kɔnɔ cogo min. Mais a bɛ cogo di sisan? Dieu merci, ça va. Dieu merci, ça va. Il y a une opération lancée. Nous avons infraction, braquage, meurtre constaté 10 cas par semaine. Maintenant, c'est 3 cas par semaine. Nous avons commune une insécurité réduite de plus de 70%. Et ça se reflète aussi sur la situation sécuritaire du district de Bamako. Pourquoi tourbillon, pourquoi funufunu? Comment on a ɲininkaliw bɛ don naani aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ garisɛgɛ la donc a ka kan aw ɲininka. Ok, o diyara n ye vous savez jamana ye wariba don anw ka formation na wariba de don an ka formation na n bɔlen formation na école de police la jamana ye million camanw de sara k'an bila ka taga école la école internationale a bɛ fɔ mun ma ko EIFORCE EIFORCE o bɛ Yaoundé donc EIFORCE la ni opération bɛ kɛ an ka formation na an bɛ opération kɛ an b'a bɛɛ dénommer an bɛ tɔgɔ da bɛɛ la et a volet caman bɛ yen opération côté sécuritaire bɛ côté communication bɛ yen an b'o bɛɛ de ta donc o formation in kɔnɔ an ye opération dɔw kɛ o kɔnɔ o de ye nin idée di ne ma a idée dira ma fana n y'a partager ni n ka hiérarchie ye n ko n bɛna opération dɔ lancer opération min vraiment qui va permettre ka insécurité kɛlɛ notamment ka drogue feere kɔni kɛlɛ an ka quartier la tourbillon bɔra yɔrɔ min parce que opération min a bɛ wuli kuma bɛɛ mɔgɔ tɛ tourbillon funufunu wuli waati dɔn donc an ka opération fana mɔgɔ t'a wuli waati dɔn mɔgɔ t'a wuli fan dɔ wa n'a wulila a bɛ taga fan bɛɛ donc an y'an miiri o de la ka nin opération in dénommé opération tourbillon mɔgɔ caman b'a fɔ k'an bɛ communiquer beaucoup oui la communication est un volet de cette opération communication y'a volet dɔ ye o de y'a to an bɛ communication c'est pour que ka mɔgɔw sensibiliser a fɔra cogo min mɔgɔ caman hali kunu dealer dɔ bɔra ne yɛrɛ fɛ yan bureau kɔnɔ ko a y'a haramu depuis opération daminɛ a bɛ ka boli vraiment a tɛ ka se ka sunɔgɔ ale kɔni n'i b'a minɛ n ka déféré mais ale kɔni y'a haramu a t'a kɛ tuguni ne ko an ka objectif y'o de ye ni min b'a la n'o sera ka bɔ a la an tɛ fosi k'i la n'i bɔra la k'a sɛgɛ ma k'a fɔ i bɔra la n'i bɔra la fana an b'i sɛgɛsɛgɛ mais k'a fɔ an ye k'i bɔra la an ka tila k'a sɛgɛsɛgɛ a ye ɲɛ b'a la an b'i minɛ an b'i bila procureur ka bolo kan procureur min b'an bolo je pense que ale a ma se mɔgɔ k'a fɔ mɔgɔ ye tuguni parce que opération in ka réussite vraiment a dépend ale la kosɛbɛ ale de bɛ dépend ale la kosɛbɛ. D'accord mais yan'an kɛ kɔrɔfɔ laban d'i ma hali bi ɲininkali kelen bɛ n bolo ni Tumuda bɔra yan parce que ni i mitira k'i bila yɔrɔ wɛrɛ tari commune de sigibaaw tɛna jɔrɔ wa est-ce que maa mun bɛna na o bɛna e ka sira ta cogo jumɛn? Non commune de sigibagaw man ka jɔrɔ i m'a ye mais a fɔlen ko attestation bɛna di yan j'étais très ému pratiquement n kun bɛ ɲini ka kasi parce que n y'a jateminɛ depuis an ye baara in daminɛ attestation caman bɛ ka di ne ma jeune premier attestation di yan association wɛrɛw ye attestation di yan hali le dimanche passé Takami mɔgɔw ye attestation di yan o bɛ ka di ne kelen ma i n'a fɔ ne kelen de ka baara don alors que c'est un travail d'équipe ne tɛ fosi kɛ terrain kan ka sɔrɔ n ka adjoint sen t'a la donc au de ému bi les gens pensent que ne kelen ka baara non ni Tumuda bɔra bi l'opération va continuer o jɔrɔna ka na mɔgɔ si minɛ o jɔrɔ sisan ba mɔgɔ personne n'est éternel hein Tumuda peut mourir ce soir mɔgɔ si ni tɛ Ala bolo mais l'opération va continuer parce que opération c'est un travail d'équipe c'est un travail t'es pas là o ye caman kɛ ka sɔrɔ ne tɛ yan o ye caman kɛ ka sɔrɔ ne tɛ yan et ça va continuer même si je ne suis pas là donc mɔgɔ kana jɔrɔ la c'est une opération
du commissariat et non du commissaire du 3e arrondissement. Folikan laban min bolo o ye ka foli lase bɛɛ ma les patriarches Niaré et Touré, les coordinateurs et chefs de quartier, les chefs de quartier de Kenzamou, le ministre de la Sécurité, le directeur général, le directeur régional qui est là, le procureur de la commune 2, la population de la commune 2, la population du district, ka foli lase Isaac Koulibaly ma kosɛbɛ. Isaac Koulibaly ma kosɛbɛ parce que vraiment ale ka actif fana a ka vie risquée parce que kunnafoni di fana ye risque ye mais ni Ala sɔnna ma on fana bɛ veiller ale fana ka sécurité la, an bɛ veiller an yɛrɛ ka sécurité la cogo min, an bɛ veiller a ka sécurité la parce que c'est un volet aussi de cette opération. Ka foli di aw yɛrɛ ma parce que aw fana le fait k'a bɛ information dɔw véhiculer a bɛ se k'aw bila en danger. A ka dɔn on est ensemble, c'est un combat qu'on a commencé, c'est un combat perpétuel. C'est un combat qu'on va continuer jusqu'au bout. Ni Ala sɔnna ma fo ka an ka commune jɛ, fo ka an ka district jɛ, fo ka Mali bɛɛ kisi ni Ala sɔnna ma drogue kɔlɔlɔ ma ani insécurité kɔlɔlɔ ma. Merci beaucoup commissaire. Merci, d'accord. Donc Maliens ni wagati na an bɛ vidéo tigɛ ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn. An bɛ Bamako sigibaga bɛɛ fo, commune D an b'a sigibaga bɛɛ kelen kelenna fo, Bagdadikaw an b'u bɛɛ fo. U ka cɛkɔrɔbaw n'u ka musokɔrɔbaw, jeunesse kunda ni o ye sifilakaw ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. An bɛ an baw fo minnu bɛ commune D yan. Ka an ka tribunal fo, tribunal mun bɛ commune D kɔnɔ yan, an bɛ a baarakɛlaw fo, procureur a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ an b'u bɛɛ kelen kelenna fo, a n'a ka substitut an bɛ foli bila u bɛɛ ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli bila an ka lakanabaw ye kosɛbɛ, polisiw ni gendarmes an b'u bɛɛ fo. An b'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ an y'o de fɔ tile kura de bɔra, ni maa mun ye baara ɲuman mun kɛ o bɛ waleɲuman dɔn. Hali su in na an bɛna taa ministre de l'assainissement ni o ye Modibo Kone ye, a ye ɲamancɛ mun daminɛ k'a banna ka ban. An bɛna taa résultat yira aw la ouverture média kan en direct à partir de 23h o b'an sɔrɔ an ɲɛna an bɛ taa kɛnɛ kan. Donc anw bɛ yan baara de la, ni mun kɛra résultat bɔra an bɛ taa kɛnɛ kan. Donc an mago bɛ jamana jɔlaw la, faso jɔlaw, wa a ka kan jɔnjɔnjɔn ka d'u ma mun b'a to tɔw bɛ se ka dusu ta cogo min na. Cɔrɔnɔ bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An b'a fɔ ye an bɛ ɲɔgɔn ta dans quelques instants plateau sanfɛ, Cɔrɔnɔ décrypte plateau sanfɛ, walasa kunnafoni gɛlɛn dɔ b'an bolo aw ka se ka bɔ o kalama rapidement. Merci à toutes et à tous. A k'an bɛn waati wɛrɛ.